अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टेक शो। आई एम योर होस्ट खुरम कलीमी और इस शो में हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पे बात करेंगे। काफ़ी प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पे क्या हो सकता है और कैसे हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। सो कीप वॉचिंग द टेक शो, टेक विद द के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे शो में वैसे इकबाल साहब एज अ गेस्ट मौजूद हैं। क्लाउड और डिफरेंट इंटरनेशनल एप्लीकेशंस के ऊपर एक अथॉरिटी हैं, जाफर बिजनेस सिस्टम में सीनियर मेंबर हैं और आज हमारे साथ गेस्ट हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू खुरम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ अबाउट यू? सो बहुत ज़्यादा आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, क्लाउड, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमने कहा ज़रा थोड़ी थॉट्स पूछते हैं इनसे कि व्हाट इज़ द ग्लोबल ट्रेंड और आजकल जो ये एप्लीकेशंस ट्रांसफॉर्म हो रही हैं क्लाउड के अंदर, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, किस तरह से हो रहा है ये? जी, थैंक यू खुरम। लेट मी ट्राई टू, वो कहते हैं ना कि पुट इट इन अ नटशेल। जो आपने सवाल पूछा है मैंने, इट्स अ ब्रॉड क्वेश्चन। तो उसमें ये है, इफ़ आई गो बैक इन टाइम, अगर हम अपने ज़माने की बात करें, व्हेन वी यूज्ड टू बी द नेटवर्क इंजीनियर, तो हमें बड़ा मुश्किल होता था लोगों को डिफ़ाइन करना एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इवेंचुअली समबडी केम अप विद द थॉट कि एसेंशली यू गाइज आर द नेटवर्क प्लम्बर्स। So that's how we used to define ourselves, कि we used to do the plumbing of the network to make sure data can go from the point A to the point B and so on and so forth. But over the period of time, अगर हम देखते हैं तो network is just a plumbing thing and essentially it's all about the applications, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशंस में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आई एम श्योर आपका ख़ुद का भी ताल्लुक़ एप्लीकेशन साइट से रहा है, योर हैंड्स आर डर्टी इन दैट वन। तो उसमें अगर आप देखें जो एप्लीकेशंस आजकल के दौर में डेवलप हो रही हैं, दे आर मोर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशंस बन रही हैं, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस बन रही हैं, या आप उसको कह लें क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस बन रही हैं। बट इफ़ वी गो बैक इन टाइम, तो जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती थी, एक मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बनती थी जो कि एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए बना करती थी, पर्टिकुलर ओएस के लिए बना करती थी। उसमें अगर कोई सेगमेंट को अपग्रेड करना है, कोई मॉड्यूल को अपग्रेड होना है, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता था। तो जो आपका पॉइंट है कि इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन नाउ एंड वी हैव टू लुक एट द थिंग्स, ऑल डिफरेंट थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन, के हाउ वी कैन मेक श्योर कि वी कैन डिप्लॉय and run these application in an effective manner, if that's what your question was. Yes, बिल्कुल इसी तरफ हमारा सवाल था कि किस तरह से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। काफ़ी क्लाउड की बात हो रही है, तो उसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं कि हार्डवेयर का क्या होगा आगे चल के, हार्डवेयर अपनी लाइफ साइकिल में कहाँ खड़ा हुआ है, और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में सिक्योरिटी का हम क्या करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, जैसे आपने इसमें कहा, इसमें मल्टीपल चीज़ों को आपने टच करने की कोशिश की है कि हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को कैसे देखेंगे जो कि हमारे पास पहले चैलेंज आ रहे थे। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे इमर्जिंग फैक्टर्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट देखी है। बट एट द सेम टाइम जो हुआ है हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसे अभी मैं और आप पहले बात कर रहे थे कि हार्डवेयर की डिलीवरीज़ में एक सिग्निफिकेंट डिले आ रहा है, ठीक है। अगर हम इन जनरल विदाउट मेंशनिंग एनी पर्टिकुलर नेम हेयर, गुड 6 to 8 मंथ्स का डिलीवरी टाइम है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम हेयर, जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो एप्लीकेशन डेवलपर है उसको कंप्यूट चाहिए, उसको स्टोरेज चाहिए एसेंशली, तो और ये चीज़ें उसको इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, ठीक है। तो अगर हम वी कीप ऑन वेटिंग फॉर द हार्डवेयर टू बी डिलीवर, इट विल टेक फॉर एवर, और वो अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर देगा। सो हाउ ही कैन कैप्चर दैट अपॉर्चुनिटी, हाउ ही कैन कैपिटलाइज दैट वन, तो उसको इमीडिएटली जो कंप्यूट और स्टोरेज की रिसोर्सेज हमें देनी है, तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ टू गो टू द क्लाउड। अब इसमें पब्लिक क्लाउड, डिफरेंट पब्लिक क्लाउड्स की बात आ जाती है। हम अमेज़ॉन की बात कर सकते हैं, अज़ूर आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, और डिफरेंट लोकल पब्लिक क्लाउड्स की बात कर सकते हैं। फिर आपने इसी में जो एक एसोसिएटेड क्वेश्चंस आपने पूछा है मुझसे
کہ سیکیورٹی کی کیا کانٹیکس اس میں آتا ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہے ہمیں ہم اس میں کیا سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. دیکھیں ڈیٹا ہمیشہ ہم جب ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی بوتھ ایٹ ریسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اینڈ ان ٹرانزٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میک شیور کہ جب ہمارا ڈیٹا ٹریول کر رہا ہو تو وہ انکرپٹڈ ہو, جب وہ ریسٹ میں بھی ہو تو بھی اس میں ڈفرینٹ انکرپشن کی میتھڈالوجیز یوز کرتے ہوئے ہم اس کو کریں. باقی جو ہمارے پاس بیلز اینڈ وسلز ہیں جو کلاسک ہمارے پاس آن پریم میں ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ملٹی فیکٹر آتھینٹیکیشن ہے, پریویلیج ایکسیس مینجمنٹ ہے, سو آن سو فورتھ ہیں, یہ سارے کانسیپٹ کلاؤڈ میں بھی اپلیکیبل ہیں. تو ڈز دس میک سینس؟ پلس آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا چینج آ رہا ہے بزنس کے اوپر اور آئی ٹی کے اوپر اور پورا جو انفراسٹرکچر ہے, سو ہاؤ ول دس افیکٹ دا بزنس ماڈل؟ ویری گڈ. اچھا, ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کیا وہ مور آن دا ٹیکنیکل سائڈ آف دا ہاؤس تھا, بٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ اٹ فرام دا بزنس پرسپیکٹیو. تو اگر ہم اف یو گو بیک ان ٹائم, جو ہمارے بزنس ماڈل تھے دے ور مور CapEx oriented business model تھے. Then you have to put a big chunk of dollar upfront to procure something, and then you used to run it for a life cycle of that one, which could be let's say کہ 3 years کا life cycle ہے, 5 years کا ہے, and so on so forth ہے. اچھا, اب ابھی جو میں نے ابھی پھر وہی بات کی کہ کووڈ جو تھا اس کے جہاں گڈ افیکٹس تھے وہاں پر اس کے کچھ بیڈ سائڈ آف دا ہاؤسز بھی تھی. تو اس کی وجہ سے اس وقت کیپیکس میں ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ اسپینڈ کرنا از ناٹ ایزی فار ایوری ون. تو اوپیکس ماڈل اٹس بیٹر فار ایوری ون. اس میں یہ ہے کہ پے ایز یو گو ماڈل ہم سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا ہے. آئی مین اف یو آر یوزنگ اٹ فار ایکس نمبر آف سیکنڈس, فار ایکس نمبر آف منٹس, یو جسٹ پے فار دیٹ پیریڈ آف ٹائم, اینڈ دین اف یو ڈونٹ نیڈ دیٹ ایپلیکیشن آفٹر دیٹ ون, آئی مین یو جسٹ detach yourself from that one, and then I mean you don't pay as you go model ہے. اور دوسری امپورٹنٹ جو چیز ہے اسی میں ایڈ کروں گا کہ بہت سارے جو نیو فیچر سیٹ ہیں, اینڈ آئی ایم شیور آپ خود سافٹ ویئر سائٹس ہیں, اگر ہم AI/ML کی ساری باتیں کریں تو ان کے لیے ہیویلی کمپیوٹ ریسورسز چاہیے, جو کہ اگر ہم ڈیٹا سینٹر میں اگر اس کو پروکیور کرنے کی کوشش کریں تو وہ کافی مشکل ہے ہمارے لیے, پرائس افیکٹو نہیں رہے گا, کیونکہ آئی جسٹ نیڈ ٹو ٹیسٹ سم تھنگ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. تو اٹ میکس مور سینس فار می to use software as a service, just use these services in my application just to test that particular feature, and once I am done I can just disable it and then move on with that one. زبردست. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اسی لیے اتنی پاپولر ہو رہی ہیں کہ کمپیوٹنگ کی اور ٹیکنالوجی کی نیڈس بڑھتی جا رہی ہیں اور بجٹ کم ہو رہا ہے, تو انفراسٹرکچر لگانا بھی ایک کاسٹ ہے, ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم لائن ہے, تو اس لیے اتنا پاپولر ہو رہا ہے. دیٹ از ٹرو, تھینک یو فار دیٹ. یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے یہ ٹاپک ٹچ کیا ہے کہ جو ٹائم کا آپ نے فیکٹر بتایا, اور اس میں اگر میں خود چونکہ میرا تعلق الیکٹریکل انجینئرنگ سے رہا ہے فرام مائی پاسٹ لائف, تو اگر ہم ڈیٹا سینٹر کو دیکھتے ہیں تو پاور کی ریکوائرمنٹس ہیں, کولنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں, تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ٹھیک ہے, اوکے آئی ایم ریڈی ٹو ڈپلوائے اے سرور اوور دیئر اینڈ اٹس ریڈیلی اویلیبل, بٹ جسٹ ان کیس آئی ایم رننگ آؤٹ آف دا پاور اور آئی ڈونٹ ہیو انف کولنگ ان دیٹ, تو وہ میرا باقی سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرے گی یہ چیز. ٹھیک ہے, تو اس پرسپیکٹیو سے بھی کلاؤڈ ہمیں اٹ میکس مور سینس. انفیکٹ ابھی ہم جو بات آپ سے کر رہے تھے اپلیکیشن کی پرسپیکٹیو سے, کہ وہ میں آپ اس پہ آئی وانٹ ٹو پرابلی اسپینڈ اے فیو سیکنڈز آن دیٹ ون. جیسے ہم نیٹ فلکس کی بات کر رہے تھے, آئی نو وی آل لو نیٹ فلکس, تو اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ نیٹ فلکس کی جو موسٹ آف دیئر ایپلیکیشنز دے آر رننگ آن دا کلاؤڈ ایز آف ٹوڈے, بٹ اٹ ٹک almost 7 years for these guys to move from the on-prem to the cloud. And interesting point was that کہ why did they take so long actually? تو their point was that کہ جو ہمارے پاس classical problem آ رہے ہیں, we don't want to just drag and drop these problem from the on-prem to the cloud. So essentially جو اسی context میں دوسرا تھا کہ انہوں نے کچھ applications کو اپنی retrofit کیا, ٹھیک ہے, ٹو میک اٹ کلاؤڈ انیبل کہہ لیں اس کو, اور کچھ ایپلیکیشنس ری رائٹ کی جو کہ کلاؤڈ نیٹو ایپلیکیشنس تھیں. تو دیٹ از پرابلی ون آف دا تھنگس. میں آپ کی پروفائل دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی ملٹی کلاؤڈ ایونجلسٹ, بڑا مشکل سا مجھے لگا, تو ذرا آف کورس تھینک یو فار دیٹ ون, تھینکس فار ریزنگ دس پوائنٹ خرم. ایکچولی ملٹی کلاؤڈ کا کانسیپٹ جیسے ابھی ہم نے بات کری, ایکچولی اس کا ہم ایک یوز کیس اگر آپ دیکھ لیں تو کیا ہو رہا ہے ود موسٹ آف دی انٹرپرائزز ایز آف ٹوڈے. تو اگین آئی مین دے ہیو اے ہسٹری,
ان کے پاس اپنے ڈیٹا سینٹرز ہیں, ان کی اپلیکیشنز ان ڈیٹا سینٹرز میں چل رہی ہیں. بیسکلی ان کا ایک پرائمری ڈیٹا سینٹر ہے, پھر ان کے پاس ان کا ایک بیک اپ ڈیٹا سینٹر ہے, اینڈ دیٹس بین گوئنگ آن سنس دا بگننگ آف ٹائم وین ڈائناسور یوز ٹو روم دی ارتھ. آئی یوز دس فیوریٹ فریز. تو ناؤ بٹ واٹس ہیپننگ, اب ان سب کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ ان کو جو اب نئی اپلیکیشنس کی ڈیمانڈ ہے, گو ٹو مارکیٹ ہے, ایجلٹی چاہیے اینڈ آل دیٹ, تو ان کے لیے ان کو پھر امیجیٹ ریسورس کی اویلیبلٹی چاہیے. اور ابھی یہ جیسے ہم نے پہلے بات کری کہ ہارڈ ویئر بیکاز آف دس کووڈ تھنگ اس کا ڈلیوری ٹائم کافی زیادہ لمبا ہو گیا ہے. تو اب اگر ان کو کوئی اپلیکیشن ڈپلوائے کرنی ہے اینڈ دے نیڈ امیجیٹ resources to deploy that application. In fact, they need to build that application in the first place and then they will be deploying it. تو اب ان کے پاس پبلک کلاؤڈ کا آپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آف کورس اگین ہم اس میں جو ہم نے ابھی پہلے بات کری کہ ہم نے کچھ نون نیمز اس میں یوز کیے ہیں, جس میں امیزون کا نام یوز کیا ہے, ایزور کا اینڈ گوگل کا. تو بہت پاسبل ہے کہ ان کی کوئی اپلیکیشن لیٹس سے وہ امیزون پہ ٹیسٹ ڈپلوائے کر رہے ہوں, دین پھر ایزور پہ کر رہے ہوں, اینڈ دین گوگل پہ کر رہے ہوں, جسٹ فار دا سیک آف دا ڈسکشن. اچھا, اب اس میں یہ بھی سینیریو ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ ان 3 کلاؤڈس کو آپس میں بھی بات کرنی ہو فار سم ریزن. ٹھیک ہے نا, اپلیکیشن کی انٹر ڈپینڈنسی اینڈ سو آن سو فورتھ. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ان 3 کلاؤڈس کو ایٹ دا سیم ٹائم بیک اینڈ پہ ڈیٹا سینٹر سے بات کرنی ہو. ٹھیک ہے. تو ناؤ اف یو ڈرا اٹ اگین دس ہول پکچر, now it's a web of cloud right now because the data center that's more private cloud, you can say that, and then there are different public clouds, and then they are talking to each other in a secured fashion at a high speed connection. Okay, so then this multi-cloud evangelist things come into the picture where we work with these guys and try to evangelize this concept that you can do this thing. I mean, of course you have made a significant investment in that, you don't want this thing to be going in vain. So yes, you can leverage, for example, your database from the on-prem, and then maybe you can have the web on the cloud and so on and so forth. So I hope I answered your questions on that one. You explained it in a very good style. Yes. So تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ سب چیزیں تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں, لیکن جو ایک جنرل یوزر ہے, جنرل آدمی ہے, وہ کیسے, یعنی ڈیجیٹائزیشن کا بہت ہم یوز کرتے ہیں, تو ڈیجیٹائزیشن سے کیسے اس کو آپ ان سب چیزوں کو کریکٹ کریں گے؟ ویری گڈ. ایکچولی ڈیجیٹائزیشن کی جو ٹرم ہے بائی اٹ سیلف از اے ویری لوڈیڈ ٹرم ایکچولی. یس, آئی مین we are all working towards the digitization side of the house and everything, but if we break it down into the smaller chunks, so essentially we are talking about in the first place, جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اپلیکیشن جس کو ہم ماڈرنائزیشن کی اگر ہم ایک ٹرم یوز کریں جو کہ ایک انٹرچینجبل ٹرمز ہیں, ہم اس کو ڈفرینٹ ماڈیولس میں بریک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اپلیکیشن ماڈرنائزیشن کی ہم بات کر سکتے ہیں, آئی ٹی ماڈرنائزیشن کی بات کر سکتے ہیں, سیکیورٹی ماڈرنائزیشن کی بات کر سکتے ہیں, اینڈ دین ورک فورس ماڈرنائزیشن کی. تو جب ہم ان چاروں کو ملا کے بات کریں گے تو ہم ڈیجیٹائزیشن کی بات کریں گے, کیونکہ ڈیجیٹائزیشن اگر ٹھیک ہے اوکے میں نے اپلیکیشن اپنی ماڈرنائز کر دی, بٹ میرا انفراسٹرکچر اف اٹس ناٹ کیپیبل ٹو کیری دیٹ ون, then I mean it won't be able to, I mean, do the fairness with application or with my I mean whatever جو ہمارے ورک لوڈس ہیں. باقی کافی پالیسیز آتی رہتی ہیں, گورنمنٹ لیول بھی بات ہوتی ہے, تو اس پہ کوئی آپ بات کرنا چاہیں گے کہ ریسنٹ ٹائمز میں کچھ پاشا کی پالیسی بھی آئیں, سافٹ ویئر اس کے حوالے سے, کچھ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی آئیں, تو گورنمنٹ اس کے اوپر آپ کے نظر میں کیا دیکھ رہی ہے؟ جی اس میں ایکچولی کافی سارا ریسنٹ ٹائم میں اس ڈومین میں کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی میرے خیال سے فیبرری 2022 میں ایک پالیسی آئی ہے کلاؤڈ فرسٹ کی, جو گورنمنٹ آف پاکستان نے لانچ کی ہے, اینڈ کلاؤڈ فرسٹ اینڈ ڈیٹا کلاسیفیکیشن کی ایک یہ پالیسی جو کہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے. اس سے پہلے ایک اور کلاؤڈ کی پالیسی آئی ہے ان ٹرمز آف دا کمپلائنس اینڈ دی ادر تھنگس. So what's happening actually, what's the concept of that one at the very high level? Of course, I mean, there are bits and bytes of that with all the nitty-gritties. لیکن جو اس کا جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ rather than having different small entities, if they spend separate budgets on their own data center to run their applications, let's say Ministry of IT and Telecommunication, they will be setting up a big data center, and then it will be providing the relevant services ٹو دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ. فار ایگزامپل جو ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ڈیجیٹائزیشن کی, اگر اسی کانسیپٹ کو ہم یہاں پہ میپ کرا لیں
تو فار ایگزامپل اگر ہم ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکل کی بات کریں, یہ لائسنس ایشو کر رہے ہیں, گاڑیوں کی رینیولز ہیں, سو آن سو فورتھ ہیں, تو بیسکلی یہ ای سروسز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ای سروسز جو ہیں ہماری, یہ ہمارے جو ہم نے بتایا کہ جو ہمارا بگ ڈیٹا سینٹر ہے اس کے ذریعے یہ ای سروسز ہم نے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو آفر کریں, جو کہ سٹیزنس کو آگے سبسیکوینٹلی یہ آفر کر سکتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ دس ہول فوڈ چین ول ورک دا وے گورنمنٹ ہیز اناؤنس دس پالیسی اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ ساری چیزیں تو ڈسکس کر لی ہم نے, کافی ہائی لیول پہ کی ہیں, بٹ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ فیلڈ میں ریئل لائف میں کسی عام آدمی کی زندگی پہ کیا امپیکٹ ڈال سکتی ہے ٹیکنالوجی, یا فیلڈ میں کیا اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے اندر, کیسے اس کو ہم کسی عام آدمی یا کسی عوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اچھا, اس میں دیکھیں ابھی اگر آپ SECP کی رجسٹریشن دیکھیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً جسٹ ان دا منتھ آف May 2022 they have registered almost 2000 new businesses, ٹھیک ہے. اینڈ ان کے پاس ٹوٹل جو کاؤنٹ ہے اٹس اپروکسیمیٹلی 170,000 کا پلس مائنس کا کوئی کاؤنٹ ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ مئی کا کاؤنٹ بتایا. آف کورس آئی مین وی مسٹ بی ہیونگ دا سملر کاؤنٹ فار دا مارچ اینڈ اپریل اینڈ سو آن سو فورتھ. سو پوائنٹ کیا ہے اس میں پوائنٹ یہ کہ اگر یہ لیٹس سے یہ 2000 کمپنیاں یا 160,000 کمپنیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ کمپنیز ٹیکنالوجی کو کسی نہ کسی فارم میں ٹچ کر رہی ہوں گی, ایپلیکیشن کو کسی نہ کسی فارم میں ٹچ کر رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ایپلیکیشن کو ٹچ کر رہی ہیں تو ان کی ایپلیکیشن بننی بھی ہے, ہوسٹ بھی ہونی ہے, رن بھی ہونی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ جو ہم کلاؤڈ کی باتیں کر رہے ہیں, جو پیچھے سارا ڈسکشن کیا ہے, ناؤ وی کین میپ آل دس ڈسکشن ٹو دس ون. اچھا, اب آپ کا سوال تھا کہ کامن مین کے لیے کیا ہے. اب جیسے ہم اس میں فار ایگزامپل ہمارے پاس اس وقت فریش واٹر ڈلیوری کا ایک ایشو ہے, واٹر ٹینکر پہ ہم لوگ ریلائی کرتے ہیں اور چیزیں. تو ایون فار دیٹ ون اس کی جو نیو ایپس ہیں جس میں آپ یو جسٹ گو ٹو دیز ایپس, کلک آن دیٹ ون اینڈ دین دے جسٹ ڈلیور دا واٹر. Although yes, I mean water is still getting delivered through the old conventional ways, through the tankers and all that, but now instead of you chasing these guys and calling these guys, you are going to an app and then making an order from there, and then it will tell you okay how much it would cost and how you can pay and so on so forth. So that's how it's touching me. Yeah, this is just one example. I know we all love food. Food Panda is another good example. In the good old days, I mean calling these guys and so on and so forth. Now you just go there and then even ایک بہت مزے کا ان کا آتا ہے, سنڈے کھانا کیوں بنائیں, اوکے لیٹس آرڈر دیٹ ون. So it's one of those things. زبردست, اچھا لگا یہ جواب. سو آپ کا کافی ٹائم US میں گزرا, پاکستان میں بھی گزرا. سو ایز اے لیڈر, ایز این انڈیویجول کنٹریبیوٹر, کیا کوئی خاص چیز سیکھی, کچھ امپرومنٹس ہیں, تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے مارکیٹ میں. بیسکلی آپ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں لیڈرشپ کا ہے کہ آئی مین واٹ کائنڈ آف اسٹائل ڈو آئی فالو ان دا کانٹیکسٹ آف دا لیڈرشپ اف یو وانٹ ٹو پٹ اٹ ان اے کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک بڑی اچھی ایگزامپل لیتا ہوں کہ لیڈرس آر آلویز بورن ان ویکیوم. ٹھیک ہے, وین ایور دیر از اے ویکیوم somebody can step up and then he can lead the crowd or he can lead the group. جس میں ون آف مائی فیوریٹ ایگزامپل جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ اینڈ شعیب ملک. یہ ایک کلاسیکل ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے لیڈرشپ کی. شعیب ملک از ناٹ دا کیپٹن, شعیب ملک از ناٹ دا وائس کیپٹن either, but the way he leads the team, he mentors the junior, and if he's on the crease and still bunch of runs on the scoreboard and he has to chase, then we know that he will chase it because he will guide the other guys ke how we can get to the finish line. So that is the typical concept of the leader. ہماری ایک concept یہ ہے کہ I mean you have to have a title to be a leader. That is not the case actually. اچھا, اگر اسی کانٹیکس میں اگر مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کا سوال کا, probably if I understood it correctly, تو I'm one of those guys who would lead from the front. اس میں ایک میں بہت اچھی ایگزامپل لیتا ہوں, جیسے ابھی آپ US کی بات کر رہے تھے, جو کہ میرا کافی ٹائم US میں گزرا, سین ہوزے سلیکان ویلی میں, اور سین فرانسسکو میں ان کی جو امیرکن فٹ بال کی ٹیم ہے 49ers. تو I'll take that example. تو without going into too many details of that one, اس میں یہ ہوتا ہے جو ایک اس میں میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ امیرکن فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, when you are in the attack mode, so there is a concept of the quarterback, and quarterback job is to make the game.
and to get the score done, جو ایک ٹچ ڈاؤن کا کانسیپٹ ہے. تو کوارٹر بیک ول اسٹارٹ دا گیم اینڈ دین ہز جاب از ٹو میک شیور کہ رائٹ گائے گیٹس دا بال اینڈ گیٹس دا ٹچ ڈاؤن ڈن. ٹھیک ہے, تو میں آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے کوارٹر بیک ایکچولی. آئی وڈ اسٹارٹ دا گیم اینڈ مائی جاب از ٹو میک شیور کہ ہو کین ٹیک دس بال ٹو دی اینڈ لائن, ہو کین ڈو دا ٹچ ڈاؤن. میرے جو رننگ بیک ہیں میں ان کو دوں, کس طرح سے دوں. آئی کین گو بائی مائی سیلف ایز ویل ٹو ڈو دا ٹچ ڈاؤن. دیٹس ہاؤ آئی لیڈ مائی ٹیم اور آئی سیٹ اپ دا لیڈرشپ ایگزامپل. اف that's what the question is. That's a team approach you're talking about basically. Team approach and lead, and on the ground lead by the front. Yes, I mean I'm here with you guys. I'm here with you guys. I am on the ground. Yeah. So that's how normally. That's how you are inspiring the team actually. That's correct. Because this, when they say that, when they see here, I am on the ground, I am with them, blood and sweat and everything. Right, I mean, definitely they put their best as well. And the other thing is that actually this is that I never try to compete with my team. Okay. I try to encourage them to do better things actually, rather than, I mean, I go into that mode that I can do better than that. Doesn't help actually. In fact, one of the sayings, I think, I don't know, from the Apple CEO, I forgot the name, he said ke we hire smart people so that they can tell us what should we do rather than the other way around. So I think that's my personal favorite as well. That's my personal favorite. So at the end I would like to ask for any message, any special message you would like to give the world or people about how to take technology and how to use it. Actually, I mean, very simple. I always say this thing, even in our business meetings or even in one-on-one conversation with the team, that there is no shortcut in life on anything. I mean, you are a software programmer. You know that, I mean, what are the different bells and whistles that needs to be taken to code a program, and then to test it, and then go through different cycles and then all that. The real product. Yes. You know that. There is no shortcut. I mean, it doesn't work that way. You just write few lines and then they say, yeah, it's ready to go. It doesn't work that way. Agreed. It will fail. Agreed. So that's exactly what my point is. There is no shortcut. You are talking about the Shoaib Malik or you are talking about Khurram You. His concept is actually the same. And one common thing is hard work. That's true. Thank you. Hard work is the must thing. I mean, again, it's a shortcut. Global facts, yeah. It's a global thing. You have to go through the cycles and everything. So that is my message to everyone and anyone, that don't try to go for the shortcuts. Right. Try to cover the whole 9 yards. So then, I mean, you will get to the real meat of that. Completely agree. So thank you Mudassir साहब हमें टाइम देने के लिए, and फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी. Thank you, Khurram. Keep watching the show, guys. हमारा एक सेगमेंट है कंज्यूमर टेक का, जिसमें हम कंज्यूमर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज या जो भी गैजेट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं. हमारे साथ हमजा है फ्रॉम थिंग्स विद अ जी, things.pk, और वो अपनी प्रोडक्ट्स का कुछ रिव्यू देना चाहेंगे. हमजा, स्टेज इज ऑल योर्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है और मैं अराउंड 5 साल से ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हूँ. things.pk को अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अभी मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैं रिव्यू आपको देना चाहूँगा. ये है एयरपॉड्स 3rd जनरेशन. ठीक है, एयरपॉड्स 3rd जनरेशन की रेप्लिका. अब इसकी ख़ास बात यह है कि ये रेप्लिका है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. इसकी प्राइस डिफरेंस अराउंड 10x है. आप क्वालिटी को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ है जैसी एप्पल की ओरिजिनल आती हैं. और यहाँ पे आपको जो 35,000 की मिलेगी, यहाँ यही रेप्लिका प्रोडक्ट्स आप जो है 3,000 की परचेज़ कर सकते हैं. ये 3rd जनरेशन है, लेटेस्ट है. आप देख सकते हैं इसका फील. और इसके अलावा इसमें 45 mAh की बैटरी मौजूद है पॉड्स के अंदर, और ये जो इसका केस है उसके अंदर 500 mAh की बैटरी मौजूद है, जो कि बैटरी टाइमिंग आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स का देती है. आप एक मूवी देख रहे हो, बीच में पॉज करें, वापस लगाएं, फिर उसके बाद पॉड तो चार्ज हुआ है ना, फिर आप वापस निकालें और फिर दोबारा मूवी देखें. ऐसे आप 3 टाइम्स कर सकते हैं अराउंड एटलीस्ट. तो ये थी हमारी एयरपॉड 3rd जनरेशन. उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो प्रोडक्ट मौजूद है वो है सब गेमिंग बॉक्स. ये रेट्रो गेमिंग बॉक्स है, जो पुराने आप लोगों पुराने जैसे गेम्स होते थे टोकन वाले, ये आपको वो वाली मेमोरीज याद दिला सकता है. पुराने ज़माने का मतलब हमारी बात कर रहे थे. नहीं, पुराने ज़माने की नहीं, यानी कि अब एक तरह से रेट्रो हो चुका है वो. उसके अंदर 500 पुराने जितने गेम्स होते थे
मारियो ब्रदर्स हो गया, उसके अलावा स्नो ब्रोस हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, इसमें मोर देन 500 गेम्स मौजूद हैं। तो ये आप देखिए, ये आपको पुरानी यानी कि सारी मेमोरीज़ को याद दिला सकता है। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, ये चाइनीज़ में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, हम तो ऑब्वियसली इंग्लिश करेंगे। ये आपका कॉन्ट्रा स्टार्ट हो गया गेम। ये आप देख सकते हैं, ये 2 प्लेयर्स भी हो जाता है, और उसके अलावा इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे मौजूद है पोर्ट, जिससे आप टीवी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका एक और वर्जन आता है जिसमें एक और जॉय पैड होता है, तो फिर आप मोर देन 1 प्लेयर यानी कि 2 प्लेयर्स एट द सेम टाइम खेल सकते हैं। यानी ये एक बॉक्स की तरह बिहेव करेगा और इसका आउटपुट टीवी पे आ रहा होगा और आप जॉयस्टिक से खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, एज अ गेमिंग कंसोल होता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों को दिखाने के लिए कि भाई हम ऐसे वीडियो गेम पे जाके खेला करते थे। तो जी ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगा और थैंक यू फॉर कमिंग। और तुम्हारी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कोई 3rd जनरेशन ले ही लूँ, आज बहुत दिल से सोच रहा हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। ये प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आप things.pk पे जा सकते हैं, थिंग्स विद अ Z। आप प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं द टेक शो, टेक विद अ K, और उसके जरिए आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। कीप वॉचिंग द टेक शो। बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल्स बताएंगे और भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास आ रही है नेक्स्ट शोज़ के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। This product is called Brand Equity, which is a social media management tool. This tool is for brand managers, marketing managers, and social media managers who want to know how their brand is doing in the market. इसके अंदर they can run sentiment analysis and intent analysis for social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। एक ही विंडो से सारे मैसेंजर को एक साथ जवाब दे सकते हैं आप लोग, विच इज़ कॉल्ड ओमनी चैनल अप्रोच। इसमें आप सोशल मीडिया पोस्ट की स्केजुलिंग कर सकते हैं और उनको अलाइन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। ये प्रोडक्ट आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगी कि आप ये देख सकें कि आपके जो कस्टमर सपोर्ट के लोग हैं वो कितने एक्टिव हैं और कितना जल्दी अपने कस्टमर्स को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कीप वॉचिंग द टेक शो ऑन स्टार्ट पाकिस्तान। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।